ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତରଣୀ ସେନ ସୁନା ଓ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସଂଘର ସଂଗଠକ ଦତ୍ତାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। पहला तो समस्त को आमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150तम वर्ष पूर्ति उपलक्षे अभिनंदन जनामी, शुभेच्छा जनामी। आज आम लगी गोटे बहुत ऐतिहासिक दिन आ गर्वर दिन, जेहेतु एत वर्ष पर्यंत वंदे मातरम शक्तिटा कमी नहीं बढ़ी बढ़ी चली। यहाँ आमको प्रेरणा दौर जातीय पताकार तले आम समस्ते समान, समस्त समान अधिकार अच्छे। तार छड़ा भारत माता प्रति जहाँ श्रद्धा स्नेह प्रेम अच्छे से जिनटा के सबुदिन आमके जगौचे। तार छड़ा आमर देशभक्ति सब अक्षुण्ण रही। साहस आमर स्वाधीनता संग्रामी माने जेन हिसाब रे बलिदान देछन, नुआ आशा समस्त मन भितरे भरीचे, साहस देछे। तो मैं समस्त को निवेदन करमी जे देश प्रति सब आमर जेन वंदे मातरम गीतटा अच्छे सब आमको प्रेरित करुचे जे देश लगी खाली स्लोगान गावाटा इम्पोर्टेंस नहीं से देश प्रति सत्यता अवलंबन करके एकता रक्षा करके निज दायित्वबोध के तोड़ामा ताहले जे देश प्रति सेटा गोटे उत्सर्गीकृत मनोभाव हेबा। बलांगीरु अंजु पृष्टिंग रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।